बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में बताएं कि इसराइली फजाइया गजा पर कीमियाई बम बरसाने लगी, शहर खंडर का मंजर पेश करने लगा। हमलों में शोहदा की तादाद 704 हो गई। इसराइलियों का दावा है कि गजा की पट्टी के इलाकों को कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है और वहां हमास के 1500 कारकुनों की लाशें मिली हैं। हमास के जवाबी हमलों में इसराइली हलाकतों की तादाद 900 हो गई। हमास का कहना है गजा पर हर हमले के जवाब में एक यरगमाली हलाक कर देंगे। इसराइली फौज जंग के आदाब भी भूल गई। जंगी जनून में मुब्तला सहूनी फोर्सेज गजा में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को निशाना बना रही है। स्कूलों, अस्पताल और एम्बुलेंसों पर हमले कर रही है। इसराइली फौज जंग के आदाब भी भूल गई। जंगी जुनून में मुब्तला सहूनी फोर्सेज गजा में खातीन, बुजुर्ग और बच्चों को निशाना बना रही है। स्कूल्स, अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमले कर रही है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देना मुश्किल हो गया। फलस्तीन के अस्पताल जख्मियों से भरे हैं। वहशियाना कार्रवाई में 1 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इजरायली बर्बरियत देखकर फलस्तीनी सहाफी भी रो दिया। और गजा पर इसराइल के जारहाना हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के मुहासरे और नाकाबंदी पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। बेयारो मददगार फलस्तीनियों की इमदाद नहीं रुकनी चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े पर मुस्लिम ममालिक की अमन कोशिशें जारी हैं। कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की की जंग बंदी के लिए राब्ते जारी। सऊदी वली अहद ने कहा, जायज हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लंदन में तैनात फलस्तीनी सिफारतकार ने मगरिब को आईना दिखा दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, फलस्तीनियों पर 75 साल से जुल्म हो रहा है। गजा में रोज तशद्दुद होता है, कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई। इसराइल पर हमला हुआ तो हमें मुजम्मत के लिए बुला लिया। कितनी बार इसराइली रहनुमाओं से जंगी जुराइम पर मुजम्मत कराई गई। इस मसले को रोकने का वाहिद हल बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी है कि पाकिस्तानी निजात फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया गजा में अपने रिश्तेदारों समेत फंस गई। हमजा यूसुफ का कहना है कि उनके ससुराली गजा में फंस गए हैं, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है। इसराइल ने गजा में हर एक को निकल जाने का कहा है। डर है कि इसराइल गजा को मुकम्मल खत्म करने जा रहा है। बरतानवी दफ्तर खारजा की कोशिशों के बावजूद कोई अपने रिश्तेदारों को निकाल नहीं सका। गजा में अपने खानदान के बारे में फिक्रमंद हूं। पाकिस्तानी निजात हमजा यूसुफ मार्च में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे। कुछ ममालिक ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। उन्होंने खुलकर कहा कि जालिम कौन, मजलूम कौन। पाकिस्तान को भी दबंग बयान देना चाहिए था। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा कमजोर और डर डर कर आया है। हमें भी खुलकर बयान देना चाहिए था। इसराइल का जो कब्जा फलस्तीन पर है वही भारत का कश्मीर पर है। ममालिक ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया है। सऊदी अरेबिया में कतर भी है, तुर्की भी है, इराक और ईरान और ये ममालिक हैं। उन्होंने बड़े खुल के कहा है जालिम कौन है और मजलूम कौन है। असली जो जड़ है, जो रूट कॉज है मसले का, वो जड़ है, वो इजराइल का गासिबाना कब्जा है, इजराइल के मजालिम है और इजराइल का जो ब्लॉकेड है और उसके खिलाफ एक मज़ाहमत हो रही है। पाकिस्तान को भी जरा ज्यादा दबंग बयान देना चाहिए था। हमारा बड़ा ढीला बयान आया है, डर डर के और सारा कुछ। और हमने ये नहीं कहा कि इजरायली ऑक्यूपेशन, हम खुल के बात करें। देखिए जी, इजराइल की जो कब्जा है फलस्तीन में, कोई कब्जा हिंदुस्तान का है मकबूजा कश्मीर में। और मोदी और नेतन्याहू ये नजरियाती फर्स्ट कजन है, ये गासिब हैं, ये फैशिस्ट हैं, ये इस्लाम दुश्मन है, ये फलस्तीन दुश्मन है, ये कश्मीर दुश्मन है। दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी काम कर रहे हैं, बल्कि ये फैशिस्ट और रेसिस्ट भी हैं। ये बड़ा जरूरी है कि असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना इस अहम मोड़ पे। और कम से कम हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम ये तो करें
بات کریں گے افغانستان کی، جہاں صوبہ ہرات میں آنے والے ہولناک زلزلے سے اموات کی تعداد 4000 تک جا پہنچی ہے. ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. 20 دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے. 2000 مکانات منہدم ہوئے. بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے. زندہ بچ جانے والوں نے تیسری رات بھی کھلے آسمان تلے گزاری. دن بھر منہدم مکانات کا ملبہ ہٹا کر اپنے پیاروں کو تلاش کرتے رہے. طالبان حکومت کے مطابق 1000 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل 35 ریسکیو ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. میجر رضا علی شاہ شہید اور حوالدار نثار احمد شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق 8 اور 9 اکتوبر کی درمیانی شب دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں جامع شہادت نوش کرنے والے میجر رضا علی شاہ شہید اور حوالدار نثار احمد شہید کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی. میجر رضا علی شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے سرگودھا میں ادا کی گئی. شہید کے اہل خانہ، عزیز و قارب، پاک فوج کے افسران، عمائدین علاقہ اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. حوالدار نثار احمد کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے وہاڑی میں ادا کی گئی. چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر کا سوال پوچھا، صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں قانون کا کیا مطلب ہے، جس پر چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر سے مکالمے میں کہا کہ آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ دیجیے گا، وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہوں گے دے گا. جسٹس منیب اختر نے کہا بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں، جس پر چیف جسٹس نے کہا ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، پہلے وکیل دلائل تو مکمل کریں. جواب میں جسٹس منیب اختر نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں. I think counsel. Sir, just complete. No, I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer after he concludes his submissions with the greatest of respect. If he doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question now? My Lord, I'll address that question. Let me just finish this submissions on competence and then I'll address this question. اور سماعت اس وقت جاری ہے، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. ہاں سر، جی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آئی ایم سوری، دس از آلسو کروشل ٹو دس. میں پیج 18 پہ ہوں سر، پیرا 16. It's very important that what Justice Hassan Rizvi has reminded us is very important to be reminded all the time. Paragraph 16. Surprisingly, this question, page 18. Surprisingly, this question has also not been raised in this case, but it has been taken up by my learned brother on his own. The process of judicial scrutiny of legislative acts on the touchstone of the Constitution is technically called judicial review. The courts, however, should adopt judicial self-restraint in discharging their functions of judicial review in order to maintain harmony between the judiciary, the legislature and the executive. The power of judicial review of legislative acts vested in the High Court, and this court must be exercised with freedom, wisdom and self-restraint, and not in a spirit of cold war between parliament or state legislature and the courts. Non-interference with the view of the majority in parliament with regard to what is reasonable and interference with what is prohibited by the Constitution may perhaps be a harmonious path for a peaceful transition for a glorious future. In Lahore Development Authority versus Mrs. Imran Tiwana 2015 SCMR 1739, this court, while stating the rules which must be applied to declared laws unconstitutional. بولن میں یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. کہ غلط ہوا. کامران اکمل کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ میچ تک فخر کو کھلانا چاہیے. کہہ ہی نہیں سکتے پاکستانی ہے یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہ جیتے ہیں. چلو بس بھائی یہ نہیں کہہ سکتے ہم. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے ہم. ٹھیک ہے، نیوزی لینڈ نے ہم سے بہتر کھیلا.
کیونکہ آپ یہ دیکھیں ان کے جتنے بھی بیٹرز ہیں نا انہوں نے رنز کرے. ہاں صحیح ہے. ہمارے انفارچونیٹلی بابر سے رنز نہیں ہوئے تھے پہلے میچ میں. ٹھیک ہے. اگر بابر سے رنز ہوتے تو مارجن تھوڑا سا اور زیادہ ہو جاتا. وہاں کے جو میڈیا پرسن ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ زینب کے ساتھ غلط. آئی سی سی ڈمی ہے. ہاں کیونکہ بی سی سی آئی بہت اسٹرانگ بورڈ ہے. صحیح ہے. وہ 70 to 80% ریونیو آئی سی سی کو دیتا ہے. آئی سی سی کچھ بھی کر لے وہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب تک بی سی سی آئی کوئی آرڈر پاس نہیں کرے گا ویزوں کا یا کسی اور چیز کا, صحیح ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. مینجمنٹ بہتر سمجھتی ہے, کانفیڈنس باڈی لینگویج فخر کی وہ بہتر بتا سکتے. میری رائے ہے کہ آپ فخر کے ساتھ ہی جائیں انڈیا تک کے میچ. آپ کی ٹیم چیئرمین نیب نے ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی تعیناتی کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی. سمری میں ڈپٹی چیئرمین کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج سہیل عبد الناصر کا نام شامل ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کے لیے احتشام قادر کا نام فائنل کیا گیا ہے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ نام صدر مملکت کو حتمی منظوری کے لیے بھجوائے جائیں گے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.